Ika na, kumusta kabayong buntag kaninyong tanan? Huwebes Santo garon. Aniya mga detalye sa itong Trompeta Balita Morning Edition, April 17, 2025. O ba ng inyong mga tigbalita, ako si Trompeta Norbert Pagaspas. O ako si Trompeta Cherry Ann Haliazgo. Balitang Lokal. Sa detalye sa itong mga balitang lokal, nagpaabot sa usa ka mahinuklugong mensahe ang Arsobispo diri sa Archdiocese of Cagayan de Oro nga si Most Reverend Jose Cabantan Didi alang na ring Semana Santa. Dinunod sa mensahe dini ang pag-aghat kanato sa paghinuklog sa dagan sa kinabuhi nga ngatong yunahuna mahiuyunon ta sa unahuna sa Ginoo. Nga ngatong kasing-kasing mahiusa sa kasing-kasing sa Ginoo o nga ngatong mga buhat magmantala sa walay sukod nga gugma o gagkaluoy sa Ginoo alang kanatong tanan. Sigo ni Arsobispo nga sa atong pagsulo sa sagradong panahon sa Semana Santa, gidapit kita sa pagpamalandong pag-ayo sa pagantos, kamatayon o pagkabanaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Semana Santa nagdasig usab kanatong tanan sa pagpuyuban ang mas malinaw nga pagtuo, paglaom o gugmang putli nga pinagi sa atong mga buhat sa gugma atong madala ang kahayag ni Hesukristo ngadto sa mas nanginahanglan pa niini. Busa mga igsuon, panahon sa Kwaresma, atong hinuplugan ang atong dagan sa atong kinabuhi nga unta ang atong una-una may subo sa una-una sa Ginoo. Ang atong kasing-kasing may usa sa kasing-kasing sa Ginoo. Ang atong mga buhat magmantala sa way sukot nga gugma ug galuoy sa Ginoo alang kanatong tanan. About that. Tipig sa mamahayag ni Most Reverend Jose Cabantan Didi, ang Arsobispo sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Strictly no camping, no overnight sa Malasag Hills o Guadalupe Shrine. Kini ang gikumpirma ni Mr. Vincent Bacungis, ang focal person sa BDRRMC kon Barangay Disaster Risk Reduction Management Council atol sa pagiginabi sa Radyo Trompeta. Sigo ni ini nga abli ang maong pilgrimage site gikan sa alas 4 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon alang ni adtong gusto mamalandong ni ining Semana Santa o sa mga adunay panata sa Berhen sa Guadalupe. Matod ni ini nga andam na ang Barangay Council sa Barangay Tablon alang sa gilaumang pagdagsa sa mga devotees karong adlaw Huwebes Santo. No camping, no overnight, sir. Okay. Until 5 o'clock lang sa gabi or hapon. Naagay strict guidelines ani Sir Vincent. Yes, sir. Yes, ang among guidelines, gikan gina sa CDRMO, sir. Samtang gipasabot ni Bacungis nganong naila ang Our Lady of Guadalupe Shrine sa Barangay Tablon alang ni adto mga nangita ug mas lawom nga espirituhanong kasinatian tungod usab kay nabantog kini sa milagrosong gahom sa pag-ayo. So far sa ako sa naimbawan, sigunsad sa nagmugnaan ang chapel no nga gipadamgo siya. No ang birhen na sa dakong bato gipadamgo siya nga kaymuan kani o kapilya para alang sa mga tao nga moana sa o bisita kaniya. Super sad ang mosi ang kapangadiri mga panaad no labi na tong gatake sa mga board exam katunay mga sakit ano sa Ginoo sa ilang mga pagampo gakaulian sad sila. Ang dugang pamahayag ni Vincent Bacungis, ang focal person sa BDRRMC Barangay Tablon atol sa pakighinabi sa Radyo Trompeta. Sa Surigao City, nakasinati og kaguliyang sa pantalan sa Boulevard sa Surigao City kagahapon sa buntag. Miyerkules Santo gumikan usab sa naobserbahan nga walay plastado o sistema sa pagpanguhag pasahero o mga kargamento. Nagilugay matud pa ang ubang mga laborers o tricycle drivers sa pagsugad sa pasahirong sakay sa bangka naggikan sa Island Barangays, dinagatog ubang isla nga mudangat sa Boulevard Pier. Kagahapon ng lansya nga gikan sa Albor, Libho, mao'y nataybingan sa kaguliyang, gumikan kay wala pa magkakanaog ang mga pasahiro. Apan nagtasok na sa latayanan sa lansya ang ubang pasahiro nga gustong musakay pabalik sa isla. Lagip sa nakadugang sa suliran, ang ubang laborers ug tricycle drivers nga gustong manganbas o mga pasahero kargamento nga musulod pa mismo sa lansya. Nahimo kining hulga ilabi na sa pipilag ka mga laborers o tricycle drivers ang matod pa magpahikuha sa mga pasahero o kargamento. Dili lang kini problema sa matag tuig sa Semana Santa apan maobserbaran usab sa ubang adlaw diha sa pier area. Gipaabot na kini ngadto sa operasyon sa pasahirong pangdagat sa Coast Guard o Marina.
og nagulat pa nga sa kasulbaran sa problema. Gusto sa mga operators ug tripulante sa mga sakyanang pangdagat nga safety ang mga pasahero, ilabi na nga ting sakay sa Semana Santa sa peak season ug ubang panahon nga daghan pang pasahero. Sanglit na tamod usab sa uplan biyaheng ligtas sa kagamharan. Ang kasagaran dito rin ang manigabot sa lansa, manindog na yun ang pasahero. Una ay plaster sa iyo, obisin mo na ako kay Para ganina sir, nagtapok, Yes, ma'am. murag nagkalisod mo kay nainiwa pa nakagawa sa sayro, nanay nakasulod. pa natayan nila dito nga wala pa na humanog naog ang pasahero. Mga itong ganina na itabo, no? Oo. Nga nagdasok pa noon dito na puno na. Ano nga, mostly yun may tabuan na di pa ka naog ang pasahero. Kining mga driver sa tricycle o mga libur, musaka na yun na sila. Oo, muuna yun na sila. Oo na, isagaran. So wala dahil Ay, yung ulo ma'am, kapila na. Oo, yun na yung usay at yung panahon ng damyo. Oo, kuhan yun sila mo, latay yun sila. Mangambas na marisunod. Ang pamahayag sa usa ka kapitan sa lansya nga nidunggo sa Boulevard Pier, Surigao City. Sa katapusang bahin sa balitang lokal, hayan pahamtangan og silot ang bisan kinsa mamaligya sulod sa pilgrim area sa Dakbayan sa Cagayan de Oro karong Huwebes Santo o Biyernes Santo. Kini bisan pa kadtong mga tindahan nga karaan ng naninda sa maong dapit ilabi na sa Guadalupe ug Malasag. Hinuon giklaro ni Cagayan de Oro City Police Office Concocpo Deputy Spokesperson Police Captain Emilita Simon nga ila pang gi-finalize kung adunay vendors kung tindahan nga dugay nang natugutan sa barangay ug adunay issue nga permit aron mamaligya. Sa pakigihinabi usab sa Radyo Trompeta kang Mr. Ramil Bagpik, usa sa mga vendors dito sa entrada nga bahin sa Malasag Hills, gibutyag diini nga dili siya mamaligya panahon sa Semana Santa o gapamaligya lang siya sa mga ordinaryong adlaw. Kini sa amo din nga posyon, bali nandan man gini nga dili baligyaan sa Santa. So kwaon kunya nga po, mahinayon ko din ako tunos balay dito na lay ko sa among balay pod magtinda. Si Mr. Ramil Batikan, usa ka vendor sa Malasag Hills.